Solomana ya fuite nyana. Eni Solomana fuite nyana. Eni Solomana ya fuite nyana. Eni Solomana fuite nyana. Jani bakante mana ya fuite nyana. Eni Solomana fuite nyana. Nekuni Solomana, kalifala de Solomana. Ni Solomana, katajara de Solomana. Iye Solomana, ibada ika Solomana. Ni Solomana, mamadu sila de Solomana. Solomana, samu furuja Solomana. Solomana, mamadu wolo fa Solomana. Solomana, kamisi verike Solomana. Solo nitumana kante, wallahi antume nyana fi. Solo bekana, bele bekana. Solo bekana, nana minengana bekana. Solo bekana, safaka saki bekana. Solo idenkana, bele bekana. Mali denu jiki bena, champion bekana. La joie du peuple. Ni tumana, antume nyana fi. Solomana ya fuite nyana. Eni Solomana fuite nyana. Eni Solomana ya fuite nyana. Eni Solomana fuite nyana. Jani bakante mana ya fuite nyana. Eni Solomana fuite nyana. Ibe para mina suniti ela. Solo ibama, ibe para minga faso de nunye. Solo eko bae, ameni sodi amisori kabarala mali endo biko. Polijugu beso, ma fenkila, da balitiuya da malubeke, solo ma fenkila. Salut internet, Maléo Mandenka ou Kuri Basi Taula, ala kana basi kambela jelena, Kaufo Kawalimando Foli Mini Dantala, Mama be Lenina, ani Mama be na laje ni mbela jelen kofe, YouTube ni Facebook ni TikTok sanfe, Kaufo Kawalimando Foli Mini Dantala. Link si ifolende Foli Mini Dantala, no e ne reka gidie, no e malinka erere, no e chinyetige, no e horoe, no e jamana karunaye. Ka foka walimando Foli Mini Dantala o temene ko fe man fami EPR ka foka walimando Foli Mini Dantala soldat demandé soldat invisible o bela jelen folendo kenen konnana ya ti mana musoma amunun teye na yaw nindi fasoma amunun teye na jora o joyoro la ka foko dante kari faso dewna dante kari jamana la aw nyana aw folendo Foli Mini Dantala grand série folendo depuis a fo invisible konnana mun be mali kono mun be jamana wero la surtout krengrenyana ne yɛrɛ ka soldat bangoninga ifana folende Foli Mini Dantala ani soldat invisible munu wɛrɛ fana be munu bambolo n'u tɛ ni soldat in bɛɛ lajɛlen groupe ka aw bɛɛ lajɛlen folende Foli Mini Dantala fɛn bɛ groupe wɛrɛ ka invisible tɛ ɲɔgɔn kalama dɔw bɛ ɲɔgɔn kalama bɛɛ tɛ ɲɔgɔn kalama baara n'a kɛcogo de don kɛlɛ n'a tacogo de don argument fana n'a kɛcogo de don kɛlɛ bɛ kɛ nin kɛcogo in de la aw bɛ côté o côté la ɲabaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na depuis ya fɔ aw sigiyɔrɔ la k'aw fɔ ka walimandɔ Foli Mini Dantala an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don Maliyɛnw Mandenkaw ay asimu aya sama kana c'est très important nafa ka bon kosɛbɛ anw yɛrɛ fɔ jamana in tɛ trembler ka maaw ka hakilina ko sanze ibe hakilina min ka min ye jamana ka taabolo ye min ye hakilina ɲuman ye min ye tacogo ɲuman ye k'a fɔ kunu e tun b'o sira kan e y'o sira bila bi maa min y'o sira ta k'o labatu i b'o tigi fana kɛlɛ cogo la kɛlɛ cogo min kunu e yɛrɛ tun bɛ ka kɛlɛ min kɛ balimaw a tɛ passé dɛ an b'o de fɔ mɔgɔw b'a fɔ k'an bɛ bi karamɔgɔw kan mɔgɔw b'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'an bɛ bi Diko kan o tɛ o Assimi bɛ ka kɛlɛ min kɛ bi mɔgɔ fɔlɔ min ka kɛlɛ de o tun ye Diko de ye ne de bɛ dawuya d'aw ma yan dɛ ne de bɛ prévu labɔ yan k'a yira aw la k'a fɔ mun de bɛ Diko la bi kunu Diko tun bɛ cogo jumɛn de la a dalilu de bɛ ne bolo dɛ ne tɛ bi a kan dɛ yarɔ ne de la ka video kɛ Diko ka a mɛnna dɔɔni nin ko in na mais o ni nin video in tɛ kelen ye mais a ye lamɛnni kɛ c'est très important an bɛ ko de fɔ maliyɛnw ye ala ma don o don a y'aw kɛcogo dɔn c'est très important adamaden ye adamaden de manifin ye manifin de o ni ko foyi tɛ ɲagami ɲɔgɔn na jamana ye jamana de ye jamanaden minnu b'a kɔnɔ Diko ye jamanaden ye ou bien jamanaden tɛ wa a tun bɛ ka intérêt dɔ de ɲini jamana bolo wa a nafa tun ye mun de ye jamana kɔnɔ a mago tun bɛ mun de la jama tun bɛ Diko nɔfɛ kun jumɛn de la hakilina jumɛn de la bi est-ce que o jama in bɛ yen ba mun de y'a to bi o jama in tɛ yen mun de y'a to bi o jama in bɛ ka Diko kɛlɛ a kuma ka ca dɛ an b'o de fɔ a ye tolili na aw ka lamɛnni kɛ an y'a ye ni tile filanin na an ka armée i taara minɛnw sa i nana n'u ye an ɲana a bɛnna ma mais an b'a ɲini u fɛ ni jamana kanu ye an b'a ɲini u fɛ ni hɔrɔnya ye i kana an ka minɛn bɛɛ yira kɛnɛ kan quoi i kana an ka minɛn bɛɛ mija tise kɛnɛ kan réseaux sociaux sanfɛ ou bien k'a labɔ télé la k'a yira diɲɛ la kɛlɛkɛminɛn bɛ jamana dɔw bolo
i t'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn b'u bolo dɛ mais ni tuuru la i b'a dɔn min bɛ yen i k'u kɔlɔsi o kɛcogo la c'est très 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 dangereux i kana to n'u taara minɛn o minɛn san k'a bɛɛ labɔ k'a filmer k'a photo ta k'a bila réseau sanfɛ aw kana sɔn o bɛ jamana wɛrɛ ɲɛ da o la o b'a to jamana wɛrɛ bɛ n'a dɔn k'a fɔ nin kɛlɛkɛminɛn de b'aw bolo nin de b'aw bolo a y'aw kɛcogo dɔn an b'a dɔn aw bɛ baara la o n'aw tɛ baara la anw de bɛ bɔ ka tila k'aw kɛlɛya mais a y'aw kɛcogo de don jamana kɛlɛkɛminɛn min ye armée ka minɛn bɛɛ ye aw kana publier réseau sanfɛ aw kana sɔn k'a bɛɛ fana publier mais a ka sɔrɔ fana tiɲɛ fana de don a bɛɛ n'aw de yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ ko tiɲɛ de don mɔgɔw ka bɔ a kalama cogo wɛrɛ la o ka fisa aw ka taa filmer ka bila réseau sanfɛ anw ka jamana in ye jamana ye jamana min bɛ kɛlɛ kɔnɔ depuis ala ka diɲɛ sigi jamana min bɛ kɛlɛ kɔnɔ depuis anw tɛ kɔdɔn fo kana bɔ kɔ kalama jamana min bɛ guerre kɔnɔ jamana min bɛ souffrance kɔnɔ jamana min bɛ degun kɔnɔ jamanaden bɛɛ tɔɔrɔlen don jamanaden bɛɛ bɛ ɲani kɔnɔ o jamana diɲɛ bɛɛ ɲɛ donnen bɛ Mali la bi depuis kunu ka sababu kɛ faama jugu minnu tɛmɛna a b'aw jija anw minnu fana bɛ bi n'aw bɛ ka kɛlɛ kɛ n'aw bɛ ka kɛlɛkɛminɛnw san an dalen b'aw la de confiance de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye n'an daraw la an daraw la de an daraw la kun min kan a y'o kun lawaleya mais aw kana bɛɛ bila réseau sanfɛ a ye maliyɛnw k'u kɔlɔsi o fana la quoi an kana bɛɛ bila réseau sanfɛ parce que an ni jamana dɔw de gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na olu dɔw bɛ olu t'an fɛ olu dɔw bɛ olu t'an fɛ bon ni diɲɛ y'a dɔn nin kɛlɛkɛminɛn hakɛ de b'aw bolo nin de b'aw bolo nin de b'aw bolo nin bɔra yan fɛ nin bɔra yan fɛ aw kɛlɛkɛcogo ka nɔgɔ la o a ka nɔgɔ la fo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan kɛlɛkɛminɛn dɔw bɛ yen aw b'olu dogo de don min na de ni kɛlɛ wulila ni attaquement kɛ i b'a dɔn an tun t'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ karisa kan an tun t'a dɔn k'a fɔ nin bɛ maliyɛnw bolo o de nafa ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan ani cɛ aw ye baara kɛ o ni min ko aw ma baara kɛ o tigi b'a kun de fɛ o sinon aw bɛ ka baara kɛ aw bɛ tacogo min bɛ Asimu bolo c'est très important mais nin tacogo in ani hakilina min bɛ Asimu la Diko fɔlɔ de ye nin kɛlɛ in daminɛ après vous de bɛ yan n bɛna jouer bɛɛ b'a mɛn anw yɛrɛ fɔ jamana in a bɛ to jamanadenw ka hakilina de kɔnɔ a bɛ to jamanadenw ka sɛgɛn de kɔnɔ mais Diko ka hakilina tugun o banna pewu an mago foyi tɛ Diko la an bɛ min fɔ dɔrɔn i ka diinɛ ni faso de fara ka bɔ ɲɔgɔn na kuma bɛ nin yɔrɔ de kan de diinɛ ni faso tɛ kelen ye awa i tɛ bila minɛn kelen kɔnɔ n'i y'u bila minɛn kelen kɔnɔ e ye kafiri de ye aw y'a mɛn a man di maa minnu tulo la n bɛ segin kuma in na je dis je répète n'i ye diinɛ ni faso bila minɛn kelen kɔnɔ e ye kafiri de ye parce que i ma ala dɔn i ma kira dɔn i kɛra fasoden jugu ye i kɛra faso janfala ye c'est pour cela que diinɛ ni faso i man ka bila minɛn kelen kɔnɔ an bɛ ka vi faransi yan diinɛ faso bɛ yan silamɛw bɛ yan chrétiens bɛ yan budaw bɛ yan o jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ nin na jamana in baara kɔ la o jɔyɔrɔ jumɛn de b'a la jɔyɔrɔ foyi t'a la donc diinɛ ni faso tɛ ɲagami ɲɔgɔn na diinɛ ye e yɛrɛ kun de i b'a la baara cogo la baara cogo min ka di ye a banna est ce que o b'i bali i ka baara la wa est ce que o b'i bali i ka jamana ka taaɲɛ la wa est ce que o b'i bali développement na wa a t'i bala la mais n'i ko bɛ diinɛ ɲagami faso jɔ kɔnɔ i tɛ développer i t'i yɛrɛ sɔrɔ bɛn tɛna karama tɛna fɛn fɛn b'a kɔnɔ o ye janfa ni kalabantiya de ani kuma fila fɔ parce que fɛn minnu tɛ kelen ye n'i y'a bila minɛn kelen kɔnɔ kunun de ko tu bi ni ko ca mɔgɔw b'a fɔ ko o tumana ko mun de don e min bɛ ka kɛlɛ i b'a fɔ ko diinɛ or que diinɛ tɛ e de bɛ ka kɛlɛ parce que i donna briefing dɔ de kɔrɔ awa ni maa o maa y'u ɲagami ɲɔgɔn na e kafiri de diinɛ ni faso tɛ kelen ye awa diinɛ tɛ faso jɔ diɲɛ kɔnɔ i m'a ye yɔrɔ si k'a fɔ ko diinɛ ye faso jɔ de n terikɛ o kuma ye nkalon de ye diinɛ tɛ faso jɔ de adamaden ka baara n'i ka kɛwale n'i ka cɛsiri o de bɛ fɛn d'i ma o de b'a to i bɛ développer o de b'a to i bɛ évoluer nin dɔrɔn de don minnu yɛrɛ tɛ diinɛ la i dɔw bɛ évoluer i taara ɲɛfɛ minnu fana tɛ diinɛ la n'i ma wuli ka baara kɛ e bɛ avancer i tɛ avancer c'est pour cela que i bɛ diɲɛlatigɛ ko la faso jɔ ye faso jɔ de faso jɔ baara n'a nana bɛɛ de kan ka la kafiri ni silamɛ o kan ka kɛ kɛcogo min na o bɛ bila faso minɛn de kɔnɔ ni diinɛ nana komi sunkalo in natɔ filɛ nin ye sini su in na sunkalo bɛ daminɛ a bɛ jɔnw nafa an minnu bɛ sun ka sali o b'an bali ka taa baarakɛyɔrɔ la o b'an bali ka bɔ dugu kɔnɔ est ce que jɔyɔrɔ jumɛn de b'a la k'a fɔ ko anw bɛ sun k'an tɛ taa sini baarakɛyɔrɔ la o bɛ se ka bɛn a tɛ ɲɛnabɔ c'est pour cela k'i tɛ minɛn kelen kɔnɔ nka a ye n kɔnɔ dɔɔnin aw kana Diko lamɛn c'est très important an bɛ yan ka décortiquer de dɛ ayi an tɛ mɔgɔ si ɲɛda lajɛ sentiment zéro yanni nin yɔrɔnin ka tɛmɛ n bɛ yan jaabi fɔlɔ Diko ko i bolo da i dusukun na k'a fɔ ko jamana bɛ e dusukun de la ko est ce que i k'i bolo da i dusukun na ko est ce que o bɛ se ka jamana la avancer fɔlɔ o tɛ jamana la taa ɲɛfɛ i bolo da i dusukun na ou bien ɲa minɛ ni dusukun ye e ma wuli ka kɛlɛ kɛ jamana ye yala e bɛ taa ɲɛ wa nin kuma in fɔra jɔn de tile la i bɛ ka bɛ gɛ waati min na parce que i bɛ ka y'a fɔ de k'a fɔ ko jamana in kanu de b'ale dusukun na mais jamana kanu bɛ i bɛ ka dusukun na mais jamana tɛ ka taa jamana bɛ ka segin kɔ kɔlɔlɔ tɔɔrɔ ɲɔgɔn faga nafolo bɛ ka dun
Mota boyorodo. Mote mina yorodo jamana la. A mama la ibeka mafoko aba duskuna. Dine be emin duskuna obi bali ko were lawa. Est-ce obi bali bara lawa? Obi bali nyeta lawa. Ati bali nyeta la. Diko erede ni nkuma fo ibeka eta. Ambenale. Maman vient de barrage. C'est difficile à dire, mais il faut avoir le courage de le dire. Les acteurs qui ont conduit le processus de la recolonisation de notre pays, ce sont ces mêmes acteurs aujourd'hui qui sont nos détracteurs. Au Kassabali, au milieu du Sénat. Au début du Sénat, comment on t'a fait, nous avons fait un peu de jihadisme. Nous, on a fait là. Nous avons fait un peu de oh, ministre, c'est ça qu'a fait. Nous avons fait ça. Na mabanashi ube munyinia ube hanga ta donc comment il s'est qu'à ban parce que nous mago mimbe ya o ma ban folo bien ni tunye diko ka kunu kuma e français uma ani jinyema uma ka yurula ka fo e ka ban faso kono no internationalement groupement munu far la nyogon ka na beta sigiroma saba nyogona ma ka fo ku nana mali bo bolola ku nana turerisu kelanka jamana kono diko ko kono kele bana o kele banen ko fe aw be munde nyinia France be munde nyinia me diko de jora ka fo France tali ma bia ma we kele nye atla ka kutuba ka ko kele inde ka amanga ka ke me domina diko be nimfo ngode tungari malewni o tunya soro jihadisu banka o tunya soro turerisu banka o tunya soro dugu do minanendo o tunya soro ambalma muso do be o lu tesega bu no la ka fo ko beta do sola e kono man fana de do ibe alamina kato du kono de me te se ga déplacer ebe ni fo domina o ibe ka geni ko kuma de mais bi asum bo sira kelen de ka kaira francité toy kaira nazo geni to toy kaira sorasi nan deme ko accord de temani malice iki ci ka bo mali kono ngasum bo ta sira kelen de ka bi e kani fota mi ya fo kunu e ni de damine kunu asum be sira minka mais muna e ma se ga asum kanu muna e ma tugo asum ko nin kanka ambe na prévu la bébé wa odala ne ko munana wujigena umata ta dum fode ambe na au de mesangele zambla ka ko imbasigi ambesigi o mafala on de ma femme kambe farafara kange kulu ye kanjo et à l'aide de leur médias mensonges. Voilà. Les médias mensonges. Médias boulonnat, la lembende de Kama. Nous, va faire comme un bourgeois. Quand il y a un chien, quand il y a un tamétien, ou bien faire un chama. Au-delà, le fly global, ce n'est pas fait gratuitement. Quand tu vas quitter, quand on y a d'accord, aïe. Les fly na abet global RFI de beka bamananga fo awi nimbora John damalendo aw yere ni alaw talache ni nunu ka manipulation de te nimbora John de da ni diko de ni asoro asum be road men folo ni asoro asum mana jago diko ni asum ka sega nyogondo aw ni alaw talache nimbora diko folo de da ko France 24 nunu nafigu de do RFI nunu ye nafigu de France ye nafigu da wa jiem mi jawero munumbe ite jamana nga hera fe buga intérêt de nofe jondo yo kuma fo diko te mais France 24 nunu gena RFI nunu gena munane diko ni transition ite se bara ke nyon fe e hakilna ta ibeka genila o hakilna kelen bi asumbe ko de la walia pour que ambina diemi kono o dinye kele an kana tabia kono tugu diko mais mundi ato diko mason ka tugu transition ke mundi ato avec la transition attaquer horonya la de aw sigile ndo ko mabaw de do aw sigile ndo ko al jamana jola mabaya te de sijeya te de ambo fo be ka jiya ni almami ebe to almami ya joro de la jamana ta chogo ikida bola iga continue ga chula ni sijeya ibe sigi no la de meni da do jamana kungankola hari bila koroni bi do ya papa te bola. C'est la vérité parce que jamana nyambela jelen détail et c'est la fois ka hakilna dronga marché hakilna min tumbe ela kunu
o hakilina diya to maliyenden bɛɛ bɔra ka tugu ko jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan parce que i bɛ ka hakilina min fɔ bi wallahi ni fɔ ni mɔgɔ min kɛra kafiri ye fɔ ni mɔgɔ min kɛra jahili ye n'o t'o tigi b'a dɔn bi e tun bɛ ka nin hakilina min fɔ kunu nin de ye hakilina yɛrɛ yɛrɛ ye nin de y'a to maliyɛndenw tugur'i kɔ bi Asimu bɛ k'o lata bi Asimu bɛ k'o baara kelen de kɛ ka Faransi gɛn ka armée fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ internationalement k'a bɛɛ gɛn ka bɔ yen e ka laɲini tun ye nin de ye e n'o sigira sen kan e yɛrɛ ɲɛnama ɲɛna e yɛrɛ sera ka fanga min kɛlɛ fanga min ma se ka nin nɔ in bɔ fanga min ma se ka sɔn e ka hakilina la fanga min sɔnna k'e ka hakilina la baara e b'o de juguya la e bɛ k'o de kɛlɛ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn manipulation da a tɛ passe yan a ye lamɛnni kɛ dɛ a bɛ anw ɲɛna k'a fɔ RFI bɛ ka bamanankan fɔ ko bamanankan de ka d'a ye wa non ayi o ye jamana in colonisé san 50 joli u bɛ yan interprété de b'u bolo n'i y'a ye fɛn min b'u bolo bi n'u b'a kɛ ka ɲɛ inondé u bɛ ka taa bamanankan fɔ a i ye jamana in colonisé san 50 joli diko e bɛ jamana in kɔnɔ e yɛrɛ tun ye colonie de ye parce que jamana in colonisera ka aw to jonya kelen in de la Faransi jonya kelen in de kɔnɔ bi n'i y'a ye i bɛ ka bamanankan fɔ fɛn wɛrɛ to an ma kan yɛrɛ de parce que ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen olu bɛ jonya de la ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen olu bɛ deli de la ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen olu mago bɛ hun de la i n'u ka denbaya de olu mago tɛ jamana la dɛ e mago tun bɛ nin de la kunu mais bi Asimu ko de ye an bɛ kan yɛrɛ an b'an ka wari kiri an bɛ bɔ sɛdaw la awa an tɛ to Faransi ka jonya kɔnɔ an tɛ to diɲɛ ka jonya kɔnɔ an tɛ to diɲɛ ka janfa kɔnɔ ni France 24 bɛ ka bamanankan fɔ munna anw t'an ka kan yɛlɛma k'a kɛ bamanankan ye k'u ka français t'u bolo munna bi anw b'o ta sira kelen de kan bi maliyɛn bɛɛ bɛ ka kɛlɛ k'o de kan Afrique bɛɛ bɛ ka Mali dɛmɛ nin sira in de kan e bi n'a fɔra k'a fɔ e ɲɛ tana ye transition ye ko i ɲɛ tana ye de maa minnu bɛ fanga la bi e ɲɛ tana ye olu ye i dun ma kojugu wɛrɛ kɛ i ma kojugu wɛrɛ kɛ kojugu min bɛ dankari jamanadenw na anw yɛrɛ minnu bɛ yen n'an bɛ k'u défend anw yɛrɛ minnu bɛ yen n'an bɛ ka transition défend fɛn wɛrɛ tɛ o an bɛ k'u défend parce que an mɛnna jonya in kɔnɔ o jonya kelen o de y'an mago sa an ka jamana kɔnɔ fo an bɔra jamana kɔnɔ ka na jamana kɔ kan parce que dirigeant fɛn fɛn tɛmɛna a bɛɛ tun b'u bolo jonya kelen in de kɔnɔ e ni hakilina tun bɛ e la kunu bi maa dɔ bɛ k'o la baara maa de b'o k'o hakilina la marché mais mun de y'a to e bɛ bila o contour la nin de y'a to farafinna an tɛ avancer an tɛ taa yɔrɔ si an bɛ taa cogo di min tun ka ɲi e y'o taasira yira mɔgɔw la bɛɛ tuguri ko jamanaden bɛɛ tuguri ko o kan kelen kan mais bi o hakilina o bɛ ka la avancer o bɛ ka la baara mais mun de b'a to e tɛ tugu hakilina in kɔ pour quelle raison ni intérêt tɛ ni e yɛrɛ ka nafa tɛ an ka taa ko min bɛ sen na o y'o de ye donc nin ko minnu bɛ yen maa minnu y'o baaraw kɛ n'olu kɛra sababu ye ka jamana in k'a fara k'a laafu ni jamana in nana kɛ dugu sago ye fo maa minnu ni an banbɛkaw y'u kɛlɛ a n'an faw ye maa minnu gɛn an tilala ka tɛgɛrɛ fɔ k'u kunbɛn yan anw hakili ko y'an ba kunnawolo ye diko kunu o tun t'an ye kunnawolo ye mais bi e ka faamuyali la o y'an bolo kunnawolo ye kunu an bɛnbakɛw y'u gɛn jugusagow taar'u nɔfɛ ka na n'u ye Mali kɔnɔ e y'o kɛlɛ kɛ kana to Mali kɔnɔ de mais maa min nana bi k'u gɛn ka bɔ yen ka taa an bɛnbakɛw ta sira kan mun na e tɛ tugu o tigi kɔ n ko problème bɛ yan de problème bɛ nin yɔrɔ de lamɛn bɛɛ de kumakan b'i faga adamaden dala karafe ye kumakan de hɔrɔn i ka hɔrɔnya bɛ dafa ni kumakan ni kɛwale de wallahi hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn ya hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn ya maliyɛndenw diko bɛ ka fɛn fɛn fɔ yan a bɛ ka kuma o kuma fɔ yan nin kuma in de y'a to jamanadenw wulila ka i bɛ ka kɛlɛ ka tugu diko ko jamana jɔla de don awa nin de ye jamana jɔ kan ye depuis ye nin bila jamanadenw tɛ tugu i kɔ dɛ nin hakilina in de bɛ ka marcher an bɛ nin hakilina kelen in de kan dɛ munna Asimu ye français gɛn diko e ni Asimu tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ e ye ko ko fɔ nin video in kɔnɔ Asimu bɔra n'a bɛɛ sira ye a y'a bɛɛ batu kelen kelen i yɛrɛ ka kuma i t'a dɔn dɛ a y'a bɛɛ batu kelen kelen mais mun de y'i kunma yɛlɛma ta maa minnu kɛlɛ minnu y'u kunbɛn yan natara bɛ n'a yan dɔw bi jɔnni jɔra ka kunbɛn diinɛtigiw ni danbetigiw de y'u kunbɛn u ni Alhajima kɛlɛ la u ni Ahmadu Bamba kɛlɛ la u ni Samori non mais cible b'u bolo
u y'a dɔn élite min bɛ jamana kunna a politique mɔgɔ n'a dirigeant minnu bɛ jamana in kunna y'a ye divorce o tigilamɔgɔw ni peuple tɛ ɲɔgɔn faamu bilen olu ka cidenw n'u ka baarakɛla minnu n'u y'u bila ko an ka minɛ ka d'u ma u y'a faamu ka ko jamanadenw dalen tɛ olu la bilen. Bien. Ebe ni fo wati mina diriza munun tumba kunna faden sago de tundo ma dangane de tundo lagalato de tundo ma munun te faso jodo itu faso fe te faso de on fe ti wolo de on fe o diriza munun tumba kunna de ebe ni fo wati mina ulu de tumbe ebe che fari nyinina ebe che nyinina che ba kuruba do bori sila horon do bori sila che do nana kafa ba yere fa ikuma ka nofe nin kuma ka kelen de do asumbe nin tasira de ka ebe ka diriza munu la gosi ko lu la fora de odiato franci be ka mara olu la fora de odiato anga kele masega ba olu la fora de odiato ambe jonya kono odiato itara franci no fe kana odiato itara internationalement itara jien no fe kana ye jien wele kana ediko te sur la ka fa magote jien la nka jamana ka kentai nka jamana ka yereta nka jamana ka kele ka yere nka armée ka basigi ebe ninde kele la depuis kunu mais nen fula de be edda ou bien nen joli de bi da folo nen joli de be eddi ko da horonya la de ni hakemi bi da malendo de be na bo akalama il s'adresse directement au peuple. Au bénéfice peuple yere de masa ibi ka wotro ka ga pousser ibe kulum gono imonina ibe yoro do la tikela ibe yoro pusu na radio ni bi bolo ibulo bala RFI de be ka kuma o fe bamanagana RFI de be ka bamanagana fo koy ni hereti maw non ikumulo yo ba ko di yele on sabali turekela almami almami de du kala ngela ko karamodo ulu de ayele meka ke ma falai parce que nous les mamans tout est au métro du Koutaïna Mohamed Lamine Dramé ou yo fa ou yo Fijroun fa ou yo Babema fa ou yo Koumbi Josepha malaban ni una ya ñom ne ñom dala o ya ashraf al-shurafa نعم أشرف الشرفاء الشيخ أحمد حماه الله نعم nema jamni de anga jo an folo ngani nyoro njabi kwa diko yeni mbela jelen faga ba bemba nunu yeni mbe faga tibabu yeni mbe faga mundi yato eyele mana parce que isirana saya denye ambe sa yoro la de video complet de beade atemulmunu kata rosi isirana saya denye boni femfe faga faga chogola nunu faga mundi kama ebe ka ba bemba munu fo nunu be faga jamana de kama nunu be faga maliko de la no lu faga maliko la muna ema son ka faga maliko la diko muna esona walideun de ka faga enyana esona walideun de ka faga enola e place la mais eni saya manga muna parce que magote faso ina mama magobe faso ina kojugo bi soro faso ina fe ba asime mais e ma son ka foi asime netede abebo de da o pa man mi ma fo andam fara fina bu nyete da ka bu aga u se ka tani yoro la nyete da fara fina bunga na u se ka tani yoro la konni ala te nyo foro yoro wen mbekele umin mbe ya kale nte ko mo boye ba dia kote benga kote ay même on m'a pas qu'à dire na fa ba ka jamana fe opi c'est ça la vérité ulunu nunu ya dinoma alabana en femme nunu ya jamana yende panasita uyu ken tile grand dere ukaboka nga jamana dama oyan fa jume an famunu ye jamana independence da way Modibo Keita yi Modibo Keita de nunu ge mundi yato e dogolembe Francisco diko eyo ebo kalama kosobe Modibo Keita de nunu ge mais muna bi e dogolembe Francisco muna bi eni français tabolo kelenye muna bi eni français hakilna kelenye ite chien fanyana
jihadisi ni temena la Mali kono ni temena diko la ni be ka nyini Mali kono a folo diko de bolo kanga mine ka shiri wallahi billahi te dine inte ko ka fo abe ka min fo abe min am be ka nyogo negedi we be mu mana kande we be de ka kuma musalaha amba nyini jamana yu fe wallahi ka nyini andam mansa fede akam malinka ke progrès de la république Mali kono billahi ni lenksi kera progrès de la république Mali kono ngoni mana kambe be dabla sa jamana be ta tranquille kan sambe nyogo negedi ni ay ni bebe ka ke mo ko ni adama den ko ni sigi nyogon ko anan furla nyogon be balman kele Mali be ta yoro jume atita yoro law sentiment de ka ba jamana jola jamana fen jora jamana fen tanye soro wallahi ya soro ni justice de touré be place mina bi ni malinka blow place la ben kali alala jamana be ta régler ka chambe nyogon negede ko na soro akadawiye malika avancer de malinka be touré fle place mina da ay touré gen ka boy toro lenk sika blay che kalandron de ça ngo diplôme ambe diplôme de passer koto sokono kata barakero la ambe ta barake ni munde doni animi bankuna ambe diplôme dalento sokono de jite dama to te dama ambe siga san joli kia diplôme kele anta ta kalaje ambe ta ani diplôme de ta barakero la ani diplôme te taw o ba ira kafo ika niveau be hakemina meibe me bara la ika niveau be te me diplôme yereka jamana inte jo anyere kode ate jo fanga sentiment de bla ate jo fanka mo ko de dabla ka ke jamana koy sinon ate passé Motarwa anana soro ya kimona abonna na bi ka ala kan da mena ka su ban flenge ka kuma no be akara wo ko ngora wa ga dubu mbe ende nana ko mi jamana ko do ni aw mo go bena ngana be comme ni maçon ni de dominer ngo ni mbe soro amena kuina ate parti là n'être le goût amena bara ina expérience bara ma sabalelu peut-être à des besoins de ça là ne de wala ka ko fo ala mede o tarana e banda ou fait banda ou nyon don ou be bara que nous attendons à la premier ministre mba ka bi ko ay gouvernement ministre ya ni ga masa be balolo ay ala mede muna diko yere ni asimute se ga barake nyogon fe parce que diko nun ka la nyini yedi jamana kuma be ke jien yoro surtout maliko kuma be ke yoro olu ka nyini ga folo olu ku ga hakina fo ibe so mima ayeta kuma ke ni jamai har ni jama ma so de be tan charge mali be diriger no de diko nun be ni hakina de ka depuis kunu abe la président munun kele aybe ka munun kele ibe ka nunun tumbe diko ka hakina de la marché min kadi diko nunun min kadi imamu nunun yo hakina doron de tumbe marché ibe ka kele la otara diko ete min kalama ambo de fiyo ki dogo dine do kofe be ki dogo hakilna do kofe billahi bi génération a te passé amba guruja yere join sanfe ya foka jien yere de nege bawla ya awe tro risu de no siga ka bawla de onto guru anyo de fo anto gurujali to che anta to musoyo onte aka foko ambe na réseau de sanfe tandere ka foko ambe na nga video de ke ni sentiment o yenga londe de e bandauta kana ni bandawe ka bandau sigi transition kuna muna e bora kafo ko bandau sumalendo motarwan iye motarwan ta kana nai iko premier ministre sumalendo président yere kun salendo parce que munde nana noy eye motarwan ta itaka barado itaka bara hakedo itaka diplôme hakedo itaka expérience hakedo itaka foi do parce que atara e devoir parce que eta e jamana e ka du konade ni malite ni be passer rojume motarwan ka wuli kata doro kata fo ko ba fe ka ke premier ministre aw de be premier ministre no fe ma million muga nola sigi bagato jamana kalambali jamana bingani jamana turerisi jamana me diko me ameta yorojume onyere fo karamo nunu ku dabo ala wallahi te fo do jamana jola an tonyo nendo o ye tonyo danye auta anga tonyo do ma obi siga président nommé na uka hakilnai ana uka poshu kona na uka nafai abisa premier ministre nommé comme akada aw ye togodi yala we jamana do nyewa aye jamana do nga hakilna nyingalikewa nintara dronde kabo Burkina orke Burkina bedo d'origine Burkina bedo water one d'origine Burkina bedo maliente awola
Burkina de ka moye kaka fem bela jelen ki atumela Mali kono tant ananga famo nanga position de donna nyogona sino Mali nyerere aya la jedro ay motre wan la jedro aya la je Mali nyerere te hari ate ka gouvernement na motre wan na baraka kono orke Mali umbe ikalana diplôme bela jelen bubolo mais imata isona ka motre wan takabo Burkina kananae ka ke ministre ankuna ni diko ka intérêt est-ce que jamana ka intérêt de droit ni diko yere kan nafate est-ce que jamana ka nafa de droit c'est pour cela que anga jamana be diriger ni hakilna mununye antetaw diko joyoro jumende be Mali kola na ale kelenye ministre minta obe jamana be diriger aw ni alaw talache nolu ya foka bla yoro mina ko tete se ala wuli président min kadi olu de be sigi aw ni alaw talache na madiko kelambe jonde kele na madiko kele de ambe jonde kele Zelisi mimbe bi otona munde ba on na folo zelisi mimbe bi eska amba nyere kala ma folo wa on beso ni makalantaw ma preparaw katu sigi te segendo ite minanta kabla minana ko liye karamo ni ye karamo ibe to iga misiri kona de la ibe to kika kala ndo de la kala mais ete ministre tabagaye ete président tabagaye e manga ka fo inome anga eta kono parce que o te enye sirala o de atamba fo yo ko dine ni faso te kelenye c'est-à-dire bonya mi be diko ka femere bonya te de dine bonya de ba ka to dine minan kono na boro kono abe do ya de kuma be ni nyoro de ka aye imamu ye munde beta e black ministre do nome e imamu ye munde beta e black président do nome horonya la alabana chogo mina benya tala aw ye fen takana na e ka no man kuna ka la siga an kuna asima kambolo here asi sabul tila ka amba fo transition ma ni chokoroba fen be nunu akana nunu jate depuis modbo mana nunu be depuis modbo mana nunu be awa depuis musa mana nunu be nunte sega papa ke jamana kola ite sega madanga awa ika do fana terminer de ika danga terminer choko mi ika do terminer tende ibu kwa intérêt dron de nofe eni motar wani ka nyogonye sinya kelendro inano ke jamana mumen présent jamana mumen ko gouvernement ta kadoma diko horonya la e manga ki daro jamana kola tukunkwa na ya suru yeslami nyumanye e kangi sigide ki manko horonya la e kangi sigide ki manko wallahi kololo min tumbanku na ni bewula ko keleke mauka fara e kaka ibeka gen o ibeka kololo serla aude nofe aude betono san woro la we santa malendo ba auka tonyo de kono we ibeka ta ko naire sino depuis Mali jora fobi depuis modbo kata fobi ambe kramo ka tonyo de kono segum numbe kene kana obebudo aba chetu la minga farnde billahi ibe kuma tende de chetu la minga farnde ayo sigi doro ka o miri horonya la de obe jamana in kono santa samuga sambi saba ka ke kuma ba fo idoro jamana tira aude nyana ya jamana kuma ele mana aude nyana ya jadisu nana aude nyana ya depuis jadisi ate bimbe ka ke malidonka malidon be segen na jikon tanya ni fembela jelena abebe ka ke ausigilende nyana mais aude be président no peuple mu no me mais na o kala nyini masabati mimbolo obe peuple labo ko keleke peuple mununte kodon tanye tu kono itanyini ka recherche fanake ngore jamfa sur la peuple mu odi ato mamugani flami sariga dala femere mu fade ifabaye edi wallahi parce que edi serana sanye ka remplacer mo werula ka remplacer wali demerula e beni siga unyana horonya la ka foibe kuma na sorma kelemba ka gouvernement ko ne dipo de kwama karita ika ke gouvernement moye no kara na yin sutura alaka na sutura aye mami ne no fe o de kuni la chide ne mami chi ale yerema bar sa ne kunta ka numero don da ka sudon mami kumbene na chide yala oye Mohamed Salih ayo de ne no fe ayo do aka gouvernement la no de ne dama fa e karita bien ninde malikwe e ministre min sigi o Salih aye e no fo e Salih afana takabla eta kuno a diplôme ni ngale makedro ko akalana mais ay kala sugu jumendeke est ce abla la poste min na o de kalambala wa secrétariat de kalambala wa munde kalandro mbala afrique to si jatimini andu na mo jatimini ante bono wala de ni be mabla place o place la eta kono fo e ka donde est ce aka kalan serama wa
est-ce que diplôme b'a bolo wa mais on bolo ni kalana doro kalan fana ngo se tasiraw de bala tasiraw de be kalan non bolo faraw de do ibeta domaine do refe ni bo kalan ke katla la ko ki ga barake dani domina no barabe eta be sigi ta pour que ga barake gouvernement kono mais on koni bolo doro ni kalan do be fembe do ngo mali ba mbolo tende itara touré nous flagiste ici kono touré nous be fende kalama hein ay juzia kalan ke mais progresser kalan talaw c'est très clair anga chef no nyana de ay juzia kalan ke mais c'est progresser kalan balawa ayo yoro analyser folo ay ta nyininga amo kalan ke mais mali kono afle itara bla plachi dola o kalan tala mais kalan jamin ke juzia kono o kalan min bala oni progrès akanga ke progresser est-ce que oli e kelenye folo est-ce que oli e kelenye folo kelen teo c'est ça la vérité anata ni ma kelembe bonere kwama mba fe kanita ayota o ke chidi akayoro la o yendungai ekele diko kele mugosa premier ministre salia duka ekele jamana bibolo ekele ibika jamana susu ka klubo nimbe famu togo jumendela onye faso kono nyama deundia an fo manga ka barake gouvernement kono an baw manga ka barake an koroke na mbalmo manga ka barake ya me diko ambeta rojme ni makanga bonya mali kono ikanga bonya dia ni makanga lame kanga lame dia etelame ni mama ba yere kalama etelame ka premier ministre ta o katla ka mo do yi no fe ko tigita e makuma ere katla ka mo were dama ko pour que abisi aka dembe abalo chukome abone onye fode neta nye fode parce que malien bébé se aka dembe abalo fo duga awa fembe malien be bolo fo duga o terre anata dunga kelende mayenya singo ni dimseni abe no amani ni fe ka bla ga yoro nay aka ka tanzo aba ka dimba ya kolo shini est-ce que jamana jobo lawa est-ce que barako bo lawa i donna de doro ka fin soro ibe jamana ka bara la meite bara la parce que kalanta la dunia tal duga ay mundi kala mun diplôme façon de babolo yala motar wani ya bla posto jumendela mali be ka orienté tande on ni Allah taala an ko administration be ka bara tande an be ka foko seben ko bana an be ka foko ereri banga sebeuna an be ka foko jamana kuma yele malende da be kuma yele matande de autugulembe ni ma kirikara munun ko ma bawde do anga jamana be nunu de bolo e ka mado ta ka dama pour que ministre ko nome yoro la yoro mi na be sika ka demba ya balo donc o ko ni be ne dro ka sarata ni diko toy parce que mba nome ka bla e ka blanc krefe mba bla postuni do la do e ba fo ko abe ka barake eta kono membe sarata ka dama pour que ka demba ya balo e jonde be ka demba ya balo an ka famille malien to ka famille jonde be ku balo diko anga jamana be tande ka susu ka kele mbubai ka ministre sigi o katla ka mowereta ebolo ko bla bara lai no esale e katla ka futuku ko aka duka ta ekelenta te jamana yewa jonde tado jonde bi siga fensoro ebe mumbara de la munde be eni jamana che e joro jume jamana kola ekele mu saba gouvernement no premier ministre eminya no me c'est fini kuma bana yo ete siga fo mo tari wanma aka karsata na tsigata non okumate itunganga fode a tiela neti siga ministre takadi mali unde ba laje ministre jumende kangata obe a demseni munumbe bi asimna ka jama aya laje o kanga ministre jumende ta na ma be awata ka boy ene transition sera ni hakela fo mangankera ni jiete diko sababu tia parce que ede nana ni motari wani ede nana na eta fantala na fantala akun salendo bara kai ni beki de babolo ma tese ka fenyana bo abi sike ka sebeni deke mais sebeni résultat de so abi sike a sefla dale me nonga beki de babolo ta mais jabute beki ko fede parce que yata kananai eretado mo faso mindo yere ka kuma itado ete mo mindo kata wali jamana were mo ta ko kana mali mara e kan nafani e kan intérêt kama mais ambeta rojumi wotar wantu mamolo tande d'origine burkinabé ale desra ka bara sur Burkina fonction kono Burkina gouvernement kono Burkina état kono foka barake mali administration de kono e mali o hambe avancer da metami ni asien jolna ya be ka baraka en gouvernement kono asien jolla parce que ya me ka fo coup d'état kera mo be sika avec premier ministre mali kono e doronde do e doronde be sika avec premier ministre wa e doronde tu be sika avec président ambetami tiko imam sa masien mali de nyala ite masini faso de nyanchi à partir de aujourd'hui aw tisiga manome an kuna nanya me dongo do hari hara buruju ante cheto hara buruju amba guruja
ayo da bola aw ti se ka ministre siga an kunna na ka hakina aw makala aw te politique do jebe degré mina bi je kanga avancer hakina mun ka bi a doni tawla kalan tawla wa tanyere tawla aw be se ka ministre no man kunna ambere retard la ka jamfatia mo yerbe lamia nyuma ni jugman be mo yerbe lamia nyuma yerbe boyda ni nyuma mi mbori da no baratara bolola ko de manadem beturo ko betla ka mad betla ka mimbe ko keleke betla ko tiere keleka blo contour la horonya la jamana koy e kan ngire lafiya tugu jamana nyingali manga kila jamana nkonna ko foite min kan ga fo edi ko tugu tellement kan tieri la wallahi horonya la yem mali jamfadi yem mali ndo labo katu bla kelela ibeka ka keleni ka intérêt propre di ibeka kelela au ka tonyo de kama au ka tonyo enana tonyo were siga ankuna bia ni jebe do ni mo tar wantu kera komi bi premier ministre mimbe ambe bla ni kololo kono ante bla ni kololo kono ambe etapu mina bi antu mbete menina mali betande dakhala to bujo vive diko abeta ay min ke ngo e ga avenir chiana onde ka avenir be ka blaire terla alama dongodo diko be munde do jie ko labbi makoro ya fode aka koro yechi ma be munde do jie ko labbi jie be place mi na bi jie be etape mi na bi jie amba fe revolution mi be jie kono bi développement mi be jie kono bi diko be sika munde do la foka mo do ta dro kana bla an kuna ko ka jamana dirige ni kunu hakilna dete oni alawta ni kunu hakilna dete ka ma bosa ambe diko la media Amasao atlodena wa memi kwa mnyana fana mbo fopi ube ninde dama abeni warima Mukhtar wan atlobengana memi dema na nedi Mukhtar ke nimisaka gogo e wariye ayo tinema oge ngutala nikalono na yuzura ala kana ala anyeda ala kra Tungalu temeni mbeta tafsiruke na mana telefoni ngone ko sungalo la foi hamitena ko nga sugaro toro nga malu soro ay nga fanzo me min di miskina o de nga mi sungalo mbeta tafsiruke la na te bakata o sungalo ina ay million da aske awiya maliu sungalo temene motar wani ya million tande takadi dikoma ama dama tende diko de motar wan blankuna awa diko de ya dilitu foi hamitala foka ke alebe tafsir la tafsir munde abiga qur'ana de korofo moye mamru bena qur'ana korofo yoro la ku bena qur'ana lame ka koro lame abisiga munde ko obiye mbalmon ambeta nyere soro rojme ambeta nyere soro rojme folo jamana wori be ka takado dine dafe jamana wori be ka takadi dine nyemo aw ka tafsiri an ka papa ka tala billahi nama an tonyo amana fa fo isi malande uma nama an tonyo amana fa se kele amadi malande uma wallahi muso konoma joli de be ni ambulance tu ka dugula kata docteur sola adobe sa tinate adobe sa otro kono dobe tanne sola dobe ta motola dobe ta otorola o million tanka ta jamana keshi kono kodi ema edikoma anda nyere nyinga folo horo nyala obe ka tafsiri ke jamana de kama a joro de be jamana jolawa maliu kuma be ni yoro de kam tafsiri mi no be ka ke sungalo te a joro jumen de be mali kola ni tialite foka malende nga hakede mine foka do fama unu hakili de che a joro jumen de be e ka tafsiri kene dro million tandira ema o million joli de dira ema atete fe santa aniko ebe ho conseil présidentiel santa aniko wori mi mtumbe ga ho conseil la dogolente musola e kele wori mi mtumbe dima ikata turerisu voiri no yedi ni kufaye diko o dogolente chela de e tumbe ga France min kele ko aka bo mali kono o France kele e no lude tumbe kana pour que e ka interview ani nunu ni wonte diko mais ibeka tali kama iaro France be ibeka kodro e ibeka kobla pour que kaseka France attaquer o attaquer les be ambo serade ka parce amba do de chien o de be laba kiere o de nyonte million tantara ka di ema madobe
sugurito olu bolo k'a du soto suntige o million ta min dira Emma ni be k'a di mɔgɔw ma c'est-à-dire mɔgɔw k'u sun tigɛ n'a ye ka tafsiri kɛ yɔrɔ la baraji de b'a la diɲɛ kow ɲɛɲini kɛcogo de don ani sudon jama ɲinini sinon wallahi ala yɛrɛ b'a dɔn e b'a dɔn komi bɛ sa cogo min ko baraji kelen t'a la ko parce que jamanadenw ka impôt de don jamanadenw ka taxe de don i bɛ ni sɔn min sara jamana ye jamana k'u ka hakɛ di jamana y'u balo hakɛ kelen de la o taara k'a di anw ma k'aw ye silamɛ ɲumanw ye ko aw ye silamɛ ɲumanw ye mali imami baw nena aw de do billahi jamana min ka million tan bɛ ta ka di e ma mali kɔnɔ bɛɛ k'i yɛrɛ ɲininka o million tan jɔyɔrɔ o place tɛ jamana in kɔnɔ wa jɔyɔrɔ t'o la jamana in kɔnɔna na pour que ka se ka jamana nafa n'a ye dɛ mais a dira Diko ma million tan kelen tɛ fila tɛ saba tɛ o ni million hakɛ min dira Diko ma cɛ olu tɛ kelen ye dɛ nin ye mɔgɔ tari wani tile de i bɛ ka gɛnɛ kɔfɛ o tile de filɛ nin ye n balimaw i bɛ ka tagali kɔfɛ maaw salen kɔfɛ denmisɛnnin mugan ni kelen min sara sudon kɛra ka ba ɲinan kɛr'u kɔ ɲinan kɛr'u faw kɔ ɲinan kɛr'u baw kɔ minnu den kelen b'u bolo n'u b'u jigiya kɔrɔ olu salen kɔfɛ Diko ɲinana nin bɛɛ lajɛlen kɔ ka million tan minɛ dɔrɔn k'a ka tafsiri kɛ a ye ale yɛrɛ ni remplacer ni maa mugan ni fila de ye ko baraji ɲini aw bɛ baraji ɲini dɔn wa a bɛ kɛ tan de nin de tɔgɔ ko fugariya tamasere billahi i laban ye deli de wallahi i mana ye karamɔgɔ la ko faama de b'a sɔn fɛn wɛrɛ tɛ dɛ n darige ne m'a fɔ ye n ko ninnu tɛ baara la baara de b'u bolo baara tɛ e bolo sucé tɛ e bolo ci tɛ e bolo sɛnɛkɛyɔrɔ tɛ e bolo jagokɛyɔrɔ tɛ e bolo e b'i si kɛ ka faamaw de deli e b'i si kɛ ka balo jamanadenw ka hakɛ de la yala aw ni Alahu Taala cɛ ninnu wari bɛ ka don misiri minnu na ninnu misiri ninnu sali bɛ taa i bɛ ka sali kaburu kan kɛ ka misiri jɔ kaburu kan cɛ mana ɲɛ cogo o cogo fo falaki dɔ da sali tɛ taa sali tɛ passé jamanadenw ni o de minanen do ka di aw ma parce que ye faamaw ta otage de la ne y'o de fɔ aw ye n ko faama ninnu n ko an ka jamana état talen de otage la diinɛ ɲɛmɔgɔw de bolo o ye ngalon ye wa aw ni Alahu Taala cɛ ni wari kan ka sɛgɛsɛgɛ de ka don e dun b'a dɔn sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ tɛ na dɛ maa dɔw de bɛ yen minnu bɛ ka impôt sara se t'u ye dabali t'u ye burusi kɔnɔnaw lajɛ dɔrɔn n tariki an bɛ taa min hɔrɔnya la dɛ an bɛ taa min Diko yɛrɛ de y'a fɔ de ko parce que sunkalo la ale bɛ tafsiri de kɛ a mago bɛ wari dɔ la a ka wari dɔ da ale ma pour que tafsiri lamɛnla minnu bɛ na pour que a bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na i bɛ boisson baw san ka midiya baw louer ka na ka dumuni baw tobi Diko ka yɔrɔ ka di dɛ a ka wajuli kɛ yɔrɔ ka di dɛ maliyɛn tora jamais dun de la ni jamais tɛ dumuni jumɛn de bɛ Mali la fɛn jumɛn de bɛ yen fɛn de bɛ yan jamana wari bɛ ka ta ka di e ma e bɛ k'o kɛ lenburuba ye ko wajuli ni diinɛ ma fɛn bɔ faso kun diinɛ tɛ foyi dɔn faso la bilahi faso de b'a to diinɛ bɛ balo faso de b'a to diinɛ bɛ se ka labaara faso de b'a to diinɛ bɛ kɛnɛya faso de b'a to diinɛ bɛ avancer faso de b'a to diinɛ bɛ se ka ɲɛnamaya awa ni faso tɛ yen n'o faso tira diinɛ bɛ nagasi de dɛ o sɛgɛ ka bɔ bɛɛ la dɛ o de to Mali diinɛ bɛ nin falon falo la nin ye Diko ta ye tɔw don bɛɛ bolo taara ko dɔ la yan ɲɛmɔgɔ minnu diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu b'an bolo bɛɛ bolo taara ko dɔ la yan hɔrɔnya la nin kan ka kɛ yan an bɛ kule la waati min ni carte ɲinina ko ye an bɛ kule la ka faamaw kɛlɛ waati min o mama la million tan bɛ ta ka di e ma Diko an bɛ taa yɔrɔ jumɛn ko sunkalo an bɛ taa yɔrɔ jumɛn ko tafsiri e obligelen tɛ k'a fɔ ko i ka tafsiri de kɛ i ka sara ayi o ye ngalon de i ka misiri kɔnɔ maa hakɛ dɔ bɛ yen n'o bɛ sali i ka misiri kɔnɔ kalo kalo 3000 bɛ se ka ta ka d'i ma état kɔnɔ o bɛ se ka kɛ mais fo ka million tan di e ma o ɲɔgɔnna joli de dira an ma tɔn turunen ninnu ye joli di e ma tiɲɛ la olu ye joli yɛrɛ de di e ma maa si tɛ min b'a hakɛ dɔn million tan ka di e ma ko sunkalo maliyɛn tɔw bɛ faden sagoya la o million tan min dir'i ma maa minnu denw tora e ka misirida la a fa tɛ a ba tɛ min sera ka harifɛn sɔrɔ a kɔnɔ olu jigi dun y'u denw de ye den minnu tun bɛ nafa min ye ka taa baara dɔɔni kɛ pour que ka na n'a ye du kɔnɔ olu bɛ taɲa waati min na tan bɛ ta ka di e ma Diko i tɛ baara la i ma fɛn san état ko i ni état tɛ complice foyi la ka bala na ten a tɛ passé o ni ma sara diɲɛ la ala sagi e tama de wallahi billahi Diko ni sara ni million tan min i yɛrɛ da y'a fɔ ta yarɔ arazba de y'a kuma fɔ yan ko Bubu Sise min ni nana n'a ye n ko Diko ninnu tɛ tiɲɛ fɔ ale de ko n'u ko ale tɛ mɔgɔ nɔmɛ Diko ninnu nana n'i bɛ ka ye i tila tugu ka Diko kelen dɔrɔn de Bubu Sise ta kana n'a ye
ambe jera ka bubai gen ka boy me akelentara bubu siseta kana nai kalo tu me million tan fana dama kalo tu me million tan dama parce que buba yere ge kun jamana do mbora ni faso kodi me diko tate faso koire parce que diko nunye million kemede nyingali ke buba ela boye million bi dur doronde quoi tse million kemede diko nunu fitinara tende kwanka gen ka bo a place la memba do aye jamana do untonyo me akele yere sababu folo femere tere oye de million keme mi masoro kadi dikoma million bi dur doronde dira dikoma diko yo de filmer kabla diko kalo million hake mi be dawma amba do ko ze ko na be do amba do diko yere kabla jamanya femere tere ni million keme tundira billahi diko te bo surtout kan jim parce que jora la ya do c'est ça million keme inte segadi parce que ko sera étape mina te di tugun quoi on mena ka buba ifana to ti ate son kadi har na sura ambe ka kele anana million bi duru di ema ko ebeta kurana kalana o million bi duru o bora faso de ku obisi ya sira do dlanye abisi ya kenya so do dlanye abisi ga do mina na kadi arme ma abisi ga do samara la abisi ga do finila abisi ga do machine do la akado fura yere la senta munumbe do so la uluka ornasi son ka saranai million bi duru yere la me ngo taraka di awma e tara fo kemede nyingali ke diko bubu si se funa en nana no ye kalo million tan amado go chela de o te ko dogo tayde o tumedi ema horo yala me ambi tami numbe balo jamana la tande nango ko dine te faso joni ndedo kasa uke awnye dine yeni mamununye male unye dine yeni mamununye o ma kele nu ndogole ndo hakilna do de ko o hakilna ite ka labara me olu de beke sababu ye ka hakilna ntoko ti ka hakilna mango ya ngo kuma be ni yoro de la c'est ça et sona kani wori bela jelen fara nyon ga diko kani ndu ka suguri nayi ki sun tige nayi ka da kono ka di do ma ka di balma wala ka di ma wala ni nyuma yayi islamia yo fo avec kitabu jumende kono atew horonya wallahi billahi atew bon abisi ga fo chugo jumende la ka fo ala kota kira kota an ka swama aw yere jogo manyi aw yere ka ke wale manyi ayera na aw munye aw yere ta chugo fana manyi ayera na aw munye ka fo ko bingani manyi aw yere be ka bi jamana ka ay dine yera na aw munye ka fo ko zonya manyi aw yere zondi dine yera na aw yere minye ko barake balia fana manyi parce abe malata sira ka sira mi kibla ka fendo ta ka sore na manga aw yere be ko barabe la walia jamana dembe sigile ndo ka wolaji parce que aw ye bede ka hakili shunye ka nyesa aw yere kuma ka ala ko fara kan doro abana or ka yere disku ala ko tala aw yere disku ala ko tala billahi obe briefing min jugora amba usama ka labo awani e jogode islamiyya tele awani e jogode billahi firona man inkede ab jahali man inkede ay kafir ko wole fenfente mena asite min sona ka balo jamana don kan na folola ate me esona ibe sali mawnye esona ka boya mawkasa enofe ki yere blakata saudi jamana la na on kan na folo na nga impodi ko arabu kata e qualifié itara qualification de di emai ka medauta ka di emai ko mumuni ko ngwa ti sega lakali ka soro haramu be nyini ka fa billahi ka soro fantan joli abe ko demi ka soro jamana na folo o de ba ku hake bonya kojugu o de ba ku na tara arabu jamana wala kata yere ke mudiri ni fewnye horonyala awna onye kelenya ode ata obe sika mana onye obe sika jamana indanga anka na folo min baw kono aw ka danga te jamana inta billahi no mo defo ngo alama barka do aw dabara la ka do ke jamana yi sambi saba obe yoromina aw ka do kelema jamana imbo gele ala ama bo toro kono ama bo nyani kono ama bo foy kono fo ka jigi dinyere kono parce que aw yere be ka balo haramu de la aw yere be ka balo ke wale munu imanga ga ke hari kafiru te so kan imbarake munu be boli batolu te son ka mado sugandi kananae ka balono e jamana kama ka soro jamana de on tonyonendo obe ka baloni te chogo de la maliko ni mayamba yere kalamo est-ce que awere ni bonya kangawa aw kanga sezide ni justice nyuma mbey ka o mine kata o datugo aw ta ka foko jizibe non ambeta nyinga après amba non o tala de fem bora na après ara zbari yaga prévu de raw akoko diko tesga kuma ko parce que ale ka dawliya de babolo million tanta bubu si yo sigira ma julde dama kalo ambe souffrance la ambe jonya la jamana ko kaya yaro jamana ko na ko nitio
toro ni nyani be nyini ko lu fa ebe million tan mine ko e ka suntike ebe million tan mine ko be ga tafsiri ibe tafsiri ke ma joli de kun ni sige ni toro bula ebe tafsiri ke ma joli de kun o ma joli de be mi ni suri tabolo mi ni daraga tabolo mi ni balota na ka demba ni yonche ni juru be nyini ka fa quartier ni yiru ko nana ja o ka impôt de be ebolo ebe ka dini nunu ye ka jisa nunu ye ni nyuma ya ni dine toye me orke jamana kan nafolo sualende do ebina jamana de ka jamana de unta otajela au ka dine be rojume au ka faso kanu be rojume faso kanu be nenka ani faso kanu be ndusku na kelende do ha ibini bede kenyo ni maw yi bonya ibi yere jigi maw jugoro de me mata o bonya de au yere de ba au yere bonya ka tetri bonya dauka au ba fo maw ye ko au ye ma bawdi au be ni ke tuko de law sino ma bonyo no haram be maw ma kono wallahi bonya nete au ka ni ko nyela banko jugude kuma to ka fo ko malendo demsunu be ka boka guru jara fe tere anga na follow aballa nodi au ka bisiga on danga kanka kanto toro ni nyani kono ka sabu ke au ye fama jugu munun sigan kunna naw be ka robinet daile au kelenye ka datu malendo mbela jerenyi ka fo aba ushi ke dangal la misiri kono ko ba au mine otana la ko engalonya otmana ala ya aude da me au mada sanya na samanya wati gelera ma geleo am fo be imposara on be imposara o impôt mi be ka sara jajan o million muga million bi duro be ka takaje di koma ndaryo horonya la ataw yere lame ataw yere zize followa yani mo yere ka zize be kangi yere zize yani mo yere ki zize nde dabe jamana kola pala ko islamia nunde te ka dine to chinwa ko nunde be ka islamia la gosawa nunde be ka islamia chinye parce que yiri tidiri ma yeni malon te kelenyede ay ite kelenyede wallahi oui ne video kela mene bado clairement video Dominique Konana mbado o e doni danyo e kelenye flana fana a video Dominique Konana ne magota la de ne te mana ko kinga video Dominique Konana kata do arnake ka wori mine dola ni video sababu ye ka boki defade ne tokede e mamunu ga bara yo ye ngode video manu fana to chinye o dia to awte ka joga foko video manu ye makalanta yewa ko parce que be ka wori de mine be ka sara kamadi diko ye ministre munu sigidu diko ye wori min ta jamana kesi konodu diko ye ministre nyiniga wori be wotare wani wala ni wori tumba bala abebo Burkina kana ka foka albe ministre yewa ani Allah taala che nunu be dinigo kuma fo jonyi nyode fo sa na fona asuro kitabu wore bubulo billahi ni kitabu kelende do no yo qur'anai wallahi benkali alala nunu be ka koko ke angana nyere negede nunu tede e tawkachila ima kala wa hadnu ya kala ima fam parce que et siga qur'ana kala ka famu ka balo fantawna et siga qur'ana kala ka famu ka alado ka kirado koko e ari jahadila niwe mawfa na folo min be soroi kira ko masi kanata abetla an nyogonchedi abetla kelekela on nyogonchedi munu be kelekero la meni may do bala kerefe beta fono jahanaba kono de oy kelekero yede munu tara jahadila diko surtout en gabitle surtout en kabitle drome kele be sogo sarawa kiamadon o sarati e surtout on a bayriga jol debe ma joli de nin tora kasabu ke jamana tunganga kodo keni ni million tanya ube ni million bi duruye ni million keme pour que ale ninka kisi nu ni maseka kisi kasabu ke abetara kadi ekelema sorasi joli de be nu balotu bolo ni jamana kanga balosa kaduma ni million tanya ni million bi duruye pour que imusoni don kana hami ichau kana hami keleke yorola ka panige ka dese ka keleke ka dese ka jamana defa me wori taraka di awma anka sora subi hamila keleke yorola ibeka joroni dewnye ko bi balote ibeka joroni musoye ko adale me dotoro sola ne ka ornasi be sara chogodi olu munu nindi jamana ma olu bo gela no toro no nyani la ibe kise kono jihadi su buka jaja olu be ga sawati mina ibeka saka sabu ke kisentanya miye wori minyo o marfa manke wori minyo o armu manke obeka takadi karamo ma ambeta nyere yero me folo malion hein un centime placido de bala ni un centime bo million na million te tunde o siga ka bo bela o te million nyetu bo centime in placido de be o placi mi masega yere ore jamfa ye malien be soro kelen jamana kono ani jamana koka di kafiru yujo mimbari sanfewi go
kira ka sahaba do sara isalen ko fe ka tu sudo tile saba kira kata wogobe ka labo ka daji do ada kono ala ko hanni daji do ada kono kira mba jani de kiyama don siga fo itala ni betasma de kono olu de do be awde do abaw yere ke cidew ni kirawye abaw yere ke kuma wote jugumando abaw yere ke komino aw ko ni ala de be kuma abaw yere ke komino cediri yani kiraw ka ci aw folo de cira aw jugote ni ewa horonya la faden kene kay kangi nyejo malenjo nyana ka fo be kuma horonya la ani dambe yala ni jamana kanuni jamana denya ni farafin denya min joliba on na diko e be se nyejo on nyana ka fo ko e be se ka faden kuma fo on nyana wa parce que e balula faden to de la e faden to de on bo musala ha ata an konota nyere kleta nga klebonna ate passé où non million temps aya di dunima aya di mami mo weta kama isa de mi primature la o chéri de ale de million temps daga na aya zo be kala ngo ta nga to kala amalo ya rebena to se mahali to me gele di da wata eka ni lamede est-ce que horonya be ni nawa chekoroba ya tala yambe ko refo jamana jokene ka be ka fene o de nyama nyona ite kelenye de jamana jokene ka chekoroba ya te kramo ya te o de be ka fo moye munu be ka fo asije he ndarge na tun sona ka josije ya place la ay fadin to min do atun to du awa na tun sona ka jo kira place la ale minke kira mokiu ay minke kira ka saba o maki awa ye minke alma minima fo ite minyoke c'est la vérité o sika be jonde la donc avec adoya kene minka wede atara bla minando de kono amanga kata bla o minan kono wa manga kayo o minan kele kono e grebuye e deli de ke sona e katla ka fo ko be mo were so e te malika di ko minna nani wori ko alere mo son folo me ambetami awni alaw tala chambetami ko ale kanga doni nduma me ale ma fendoma mali betande anga dini nyam ko bolo betande wallahi damana betande ka kelle mburu bay wori be circuler wolu ni nyogonche anga nku masulen donde ni mbeke choko dmene e deli de ke wori te chebolo me ayata jamana keshi kono fantaw ka hake fantaw ka nisongo ko ta ka di ema ka sawu ka siranen binye to mini jamu mimbela ani dogelen be islamia ni dine min kofe o dira ema e katla ka fo kebe mo bere son to ni jamu ni sanga ni manuma ya kama diko ambetami mauki nege ngayere ki yere nege ini alaw talachi ante chien fo nyogonya na ya anka chien fo nyogonya na ande obe funi koroke parce que o yado ka fo ye deli de ke ni ye deli ke antangi na le wori mina kanana yi wori e mala bara ima segala jamana kan na folo de do jamana min kan na folo de do ministry de ya di ka fanton ga hake di o kangi deli ka fana sonke parce que abora yoro mina segen aw segena da ma segen ale tali mi ge kana wona kara de ba ale quoi karata ko anga chie de ofu nyonya na quoi ha jamana famau ambe ka foko te ka barake me talendo kramo bolo wotajila anko ko jamana famau ko te son ka école sojo awa école fanate avancer parce que metru ka sarate soro ko be ka gele jamana kono me ja be ka takadi ni kramo nuna aw ka duni dante ka foko kulubari aw ka duni dante ka fa ni president ka sigi nyogon ka dumini ka fetade ka jamana don ka gele afo de hotel aw taye de robine ka danye shi aw yere madro jamana don ka kule o dona de munu be kule aw de be tla ka tajo olunye tugu ka fo aw be president o ministre nunu kele ni ko taranye fedora ba fo no anga ni ko njota aw te tulumaya fama ba aw de laje peuple ba aw de laje parce que peuple ma famu quoi dîner ni façon te kelenye nyo de fo je dis je répète ni dîner ni façon faranonga e kafiri de billahi hari ala fe ala tijate parce que yemuna faride fe munu te kelenye aha façon jola ani façon ta chokola dîner ma bali façon mo bali façon ma dîner ya bali mais dîner kono dîner ya haram ya lendo e be so woni façon jo nyagami nyogona choko dumeda la no be segata ta choko talaw non ta choko tolaw onu tisga nyagami nyogono ya mais bi muna bu nyagami nyogona e dîner nyama o te barakeo zo munu be ministre zone fembe aw baro mali politicien nu manku nendo fen chaman kan dembo fo yede politicien nu manku nendo
pour que c'est-à-dire e kana nunu haiba quoi mais fona sur position fana ma nyuma ya de ke nunu yi awa sino nunu te to sutura kono fana e be haiba de e du haiba kene de kata au ka position ka wori mine ka ministre ka wori mine ka president ka wori mine au kana o sigitu ka foko ko maka do meta au kono au yere dade be tla ka u jamfa au kana u jo foden kene kantu ka tla ka nyefo mo nyana ninkera nye horonyala au kanga kumatu kwa ha almami Jean almami bengani kela almami deli kela almami jamfanti ode dikoy billahi oerere ode dikoy wallahi billahi horonyala bi dikode malien nafolo de dafe na sore be sira alanya wallahi ni bi demusoro fere ikangi jija ka jamana en ka wurla sa yavan ki besa jamana mbe ni ke choko de law enya tala ministry fen besa beta sala suka beta do ku ye fere to ye jamana ke le muruba ye ka da awma autisika ba ulate ka sabu ke itumbe ka o deme choko mena sina o be bara de la o te bara law aw be na folo soro fere tere aw ya soro parce que jamana gouvernement ba bolo jamana état ba bolo c'est pour ça gamba fo moye di ko ni politicien fen be ka kuma ani ministry fen be ka kuma ani president fen be ka kuma ayere ka kuma ko abe kan talendo an ka kya unye demsenu yenga ediko kijo ko mama dona eka abe image be ebola abe kuma kambe ebolo horonyala azmu kanga sigini azmu kanga joni ka kuma ni ewa ikata tiki fanata otazila ni azmu sona ko ani ere ka barake nyon fe Allah be ka baro barake bi atinte sigaki parce que o bena kalu kam munfo ala kira to nyakita ala kira ninke ani ninke aw be tlekele na wa ala kira kele de ke ka faso yi ebe ka dine mi labo ala kira kele de ke be ka dine soro e sona ka kele ka no fe wa e ma son ka kele ka no fe no e sara ka munde ka no fe arna kini bingani e sara ka udron de ka kono e sara ka munde ka kono sahaba wi ya donta ya bota olu ya ki faso de aw sara ka munde ka faso ni arna kite de ante no ngoni nga depo yoro la ayo munde ka faso ni arna kite nanata no bora la na yiti de na yiti ala kana ne da ala ala kaniye da ala kraka diko eka kiran yeli ani eka nabi nyima yeli danye suresi ka kamera video appel min temana ni sure chichade oyo ede oyo kuma banede ete kira nyana awa ete ala kira nyana fana osiga kaboila eka kira yeli ye suresi min yede je kono tande haro fana yima nyexela de appel video min temana ni suresi che makai eka ala kira yodi awa ere ka kira yodi sino ete kira etukunde kira ko kuka balo iribala ina alete nyogonyede kira ko kuka bifantaunka kina alete nyogonyede kira ko keka nindo tonyoka nindo faga nindo ninkabo esabu kama kina alete nyogonyede ediko ni be jogo be ela kira ko kuini fama ka dumini ke minankelen kono ka fantaun tonyononto o jamana kono akina alete nyogonyede otmana ala be kuma ka ere sosowa ebeta hadisa jumende ta kebe no wala ya kateme kuranaka meka min fota ne dalilu de wuli bali de do ni bani ta te kelenye ay dara de ba fo wuli bali ay dara ka mo chama de be mimbe wuli yere ima sigi jago yere ku te wuli o e kuma de meni wuli bali de aka kira yeli o e sure shide appel video point sino ale ni kira tena nyogonyere abado ani mimbe na nyogonye ayo kewale mununke min kango bara lamma ano lu de be na nyogonyere sino kira yeli jume kani yere negen sa ibi jonde nege ka jombla sira were ga eni kira ka nyonye donc ande bonena ni eni kira nyonye to no min fora binkera unde ka ni eni kira sera ka nyonye ka fo yere bi yere ma jamu kata ma ka fo nye kana da kira odmana nye kana da kira ga kira jumen folo ambe muhammadu min do sallallahu alaihi wasallam kisini ne ma bay abdullahi de yaro konte no de don yere nege kuma de be edda ka fo ni kira kana nyonye ebe ka mununke nunde ba bali ni kira te nyonye kiama kaliku horonyala kaliku ene hari manyama be nyonye itara maga surezi ma fo ko tanta ale bolo ko tise ye reso parce que nyabi law itise ge reso visage drombe minyira abe minyire irare o dogolente chela dogolente musola billahi foni mi makala
ni kalanen do ni diko visage dro ibaro ka foko iblisa de December tenka shaitan wallahi mama be balo mawere la ete wele foi la ni shaitan ete ni shaitan ere redi ni asimi o fo kan ko ta na ya globengana kabini nya don ko ni le hasini fon mes yoro min na sisan na ya soro asimi ya bolo kenyata tanga kele no keranga ta fo no jani me ko atadi harisini asimu kanga worta kadema ijo atadi harisini wallahi billahi atadi ebe million tani million mugani million keme munu nyini galike etala o yasoro asimu ka marafa kise tabolo o yasoro samarate asimu shenna o yasoro asimu nube boli jihadisu yede o yasoro nuye dominike nuye buru jalandu somai nabi fo sufe tukite dumini were soro ka million takadema kadrome kelen takadema ebi yere ke jonye ediko ebi yere ke jonde ha worde be asimu kwa fende be asimu kwa abe jamana na folde takadima ha munu ya takadima worde bu kwa ngu ya ta jamana keshi de la atadi harisini asimu 1 centime ni ya di dikoma ube ni ya di almami ba fenfena ina aunte kankele na ranga chefo nyogo yana de abe deli de la takadi sigide asu ma deli ka 1 centime dina ya sura ya di nka keta he diko ndarge ni ame ibe jeli so nyogo jeli sonate ndarge worde bi kunko billahi worde bi ko papati asimu ku pauvre de fantande do fentaku aha foi taku na woru fenfendi ma jamana ka worde tade an ko chefo nyogo yana asimu ni 1 centime di nunuma ye jamana ka worde dide ni deli kande kana dro medama jonde do kana dro medama bingani kelaw de do kana dro medama jahadisu de do 1 centime kana dama kana nyuma ya kai awa kana soni na be communiquer fana parce que communication là-bas abiga fanga chi o communication là-bas erebe chora kono de onte choronde voilà président fenfen tebena nous communiquera politicien fenfen be binia ite seka kuma ka seyro de la fenrete be kan talemba bolo ay be kan resusciter o ekelenyi flana ay be photo ta ka be ka image fana ba bolo c'est pour ça que mali politicien te seka kuma di konyana digo bo poronti mali politicien na de parce que yuta otaji de la obe jamana min kono o jamana talent otaji la dine bolo ba talent a talent dine bolo a talent be dine de bolo on gaga indépendance ta kana ka dine min sorambolo o lili min donendo olu fana be jamano de parce que dongo mabe kuma min me dongo min be foy tulo kono o de be mare tulo kono ibe na barake no de be bonyano de aha malien be dine ko kuma de me dongo dine ko kuma min fleni me antaro dine kanga labara chogo mi way kelenyi flana malien be dine ko kuma de do me jamana administration be bara chogo mi na be fonctionner chogo mi na malien to donde ko de la urutu malien to donde or que odi auka hera folo ko nyini ibe circulation na beta anga administration ni be marché tande ni be anga ministère ou be marché tande mais malien to don bon momi teni mbela jelendo ebe fendo nyana maya kono ete foido papa e bagala mandron de be te foido asimute 1 centime dima ibe deliketande ka maumbaga ibe deliketande ka confiance daini mauche maube zaman bino vebe kule kono kama di mama he abadama otona au bolo kafa asimi la to dia na kuwereta asimu la ninu nunta asimu wala diko nunu nyana de fo bi diko nunu masika fenge jamana asimu mo kede diko asimu be ni sigi ni manana kalamen la depuis samuga sambisa ba kuma kankele munumbu da tesanze ala kota kira kota nde no ambe make utumbetan he e baradeke samuri e barade be ga samuri min fode e barade ke olu manu sigi ka fo ko lu be mako tumbe itunya ketande ya ketande ni be mawka ci farnya fo ka soro ire doke ma ma siga papa deke o de ba onu nyonta ala mede ko asimu 1 centime dam na yin zudra ala kana nyada ala kiraka ala me ala me ko so no bora la na yin bin nema na yin zudra ala kana nyada ko ka fawle ko ko se akalun chaira ni asimi o fo kan ko ta na ya globengana kabini nya don ko ni hasimi fon mes yoro min na sisan na ya soro asimi ya bolo kenyata tanga kele no keranga ta fo no jani me ko atadi che anko atadi ataku ere jago kadi awa halna ba ko ale tadi parce que autres génération kelenyi tia on mena mauka tandi
On mena ka maaw critique tande on mena ka maaw menacer tande folo malien tunta doka sababu ke doni tuma caya bi internet tunte maaw tunte ɲɔgɔn kalama ko tumbe ke ka tile joli ke ka kalo joli ke ka san joli ke maa tunte bɔ a kalama asimu ka wari ta ka di ma fɛn de bɛ asimu bolo wa e ɲa t'a la de teni saba dɔrɔn de b'a la teni saba dɔrɔn de b'a bolo a bɛ sanse ninnu de ni ɲɔgɔn cɛ fɛn t'a bolo papa ka t'a bolo voilà n'a ko fɛn b'a bolo o tuma a ye min kɛ a ka bɔ ka yira maliyɛn dɔw na kɛ a y'a sɔrɔ cogo min an b'a na cogo dɔn fɛn t'a kun surtout k'a ta ka di e ma an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de la kelen a tulo bɛ n na ni nkalon don n'a ye n sutura ala kana ɲɛ da ala kɛrɛ kan e yɛrɛ ma sutura parce que ala bɛ maa sutura de maa min y'a yɛrɛ sutura diko e ma se ka sutura o aw bolo aw suturalen de don wa aw yɛrɛ nana parce que ala m'aw sutura o aw y'aw yɛrɛ sutura kɛcogo min na aw y'aw yɛrɛ sutura junubu de kan aw y'aw yɛrɛ sutura tɔɲɔ ni bengani de kan aw y'aw yɛrɛ sutura ka maaw ta otage de la o suturali kɔnɔna na ala ye tiɲɛ bange o a ye tiɲɛ bange o aw ka wari ko kuma tɛ fan bɛɛ aw ka wari minani tɛ fan bɛɛ aw bɛ basigi sɔrɔ wa han munafagaw sigilen don minbari sanfɛ k'u yɛrɛ la kasi i bɛ kasi min na ala ko kasi tɛ i bɛ kasi min na i bɛ ka aya minnu kala o siran kasi tɛ o bagabaga kasi tɛ mun kasi de don olu yɛrɛ ye junubula ko min kɛ i b'o kasi de la dɛ i ye junubula ko mun kɛ i ye jamanadenw tɔɲɔ ka se degré min na i b'o kasi de la dɛ sinon ala ko kasi tɛ dɛ ayi ala ko kasi tɛ bilahi aw y'an tɔɲɔ k'an ka nafolo minnu dun o junubu ko min b'aw la aw bolo kɔrɔtɛ ɲɛna mali dan ye e ka misiri kɔnɔ mɔgɔw de ya e ma fɛn ɲɛfɔlɔ o di ko bilahi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin jugement n'i ma se k'i juger diɲɛ la kabini la bilahi kiyama dɔ i b'an ta sara siga t'o la dɛ i ma sa fɔlɔ dɛ voilà alors n b'a fɛ ka république islamique de kɛ kuma min n'o fɔra o kuma ne joli bɛ daga i jɔ a y'a lamɛn dɛ c'est pour cela que n y'a fɔ n ko diko ninnu tɛ sa jamana nɔfɛ prévu de filɛ nin ye o de y'a to n b'a fɔ fila min maa 23 min ni diko y'o remplacer ale yɛrɛ ni na dɛ olu ka salen nɔ la olu ka salen nɔfɛ de a place de filɛ yan ɲɛ a y'a lamɛn kosɛbɛ nin kana tɛmɛ o la dɛ ka ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ sisan sa ne ka faga o de ɲini to don ne y'a fɔ an ɲɛna n ko n kɔrɔ i sɔnna an ka se fo o yɔrɔ ma wa a y'a ɲini k'a bɛ kuma in dilatɔ tɛ fisaya kuma in fɔlen don min n bɛ min fɔ aw ɲɛna bi n b'a fɔ n t'a fɔ ni waso ye n b'a fɔ ka aw kunnafoni tuma min n'an sera o yɔrɔ la ne ye ko in bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a di ko in tigi ma n'o ye ala ye subhana n y'a di ko in tigi ma k'a di ala ma n ko nin ye sɔnna ka nin kɛ n na ala n wasa ala fɛn jira ala min bɛ ne dusu suma ala o kɛ n ye billahi wa kitabi billahi wa kitabi o kuma fɔlen n y'a lajɛ masa in y'a jira i ye min ɲini sɔnna a ma wa a fɔ kɛnɛ kan i tɛ malo o de y'a kɛ n taara place de l'indépendance la ne tɛ lagalagatɔ ye n tɛ fatɔ ye bien kuma in bɛɛ filɛ yan de maliyɛnw an b'o de fɔ sa RAS 24 ne bɛ bɔ ni min ye o ye wulibali de ye dɛ n y'o de fɔ diko ko parce que i y'ale kɛ terroriste i y'a kɛ jihadiste ye ko i ko ale joli dagalen de don a kan ka faga diko nkalon t'o kuma la dɛ e yɛrɛ mɛnna si la yɛrɛ i ma faga i mɛnna si la i ma faga parce que denmisɛnnin tɛ mali kɔnɔ min b'a nin di faso ma denmisɛnnin tɛ mali kɔnɔ faso kanu ye min dusukun bɔ a denmisɛnnin tɛ yen sinon tiɲɛ la e kan ka faga de diko o siga ka bɔ bɛɛ la je dis je répète et puis j'assume diko kan ka faga de jihadiste vrai de don oui a joli dagalen don o ye kɛlɛ ɲɛ filanan ko ale ye ko in ta ka fara ɲɔgɔn kan ko k'a di ala ma a ye lamɛn dɛ i ye ko di ala ma i tɛ kɛlɛ ko nɔfɛ tugun i b'o to ala ma ten de nin de bɛ kunfinw faga awa nin de bɛ kunfinw détourner ko y'a ta k'a di ala ma e jɔyɔrɔ foyi t'o la tugun e t'o ko ɲɛɲini tugun k'a dɔn mun de bɛ yen ko ale y'a ta k'a di ala ma ko ale ni ala kumana de o de y'a to bi n y'a ka photo publier n ko o tuma na ale de ye isa ye wa
ale de malien ka isayewa parce que madu sur la mali kono ci de nyawe la munu na de ye donc ale teke nabilla isaya bon anga isaya yere to amba fale musa ye nabilla musa horonya la adam fente ala be kuma min fe we kelenye flana nabilla musa doron min seraka ala ya nyana haro fana ibe ka fo togo mina histoire kono abe histoire a sebelendo togo mina meseli wo hake ala ka kuma efe malien to malendo me nyane la ambe toro la ala ka kuma efe ala ni sani yere nali baliya koso onka jamana senefe unyere tenye ala ka kuma efe mawero kana bi anka ni ala to nye tugu ka fo onye kafiru de onye munafiru de onka jamana ko onye jahilu de ko jamana ko ankanga tubi kasagi ala de makata sharia la sharami ala yere mi labatu ala yere mi latike ko ala kele nka kuma efe diko ko eka bo kata fo keneka ko ni eni ko mbane ndargewo anta nyere nyininga ha ni go ko sogo mi nyere sogo no nyana ma ya were bete sogo korodo femfe bega sogo korota bengalo sogo yere kitabu yere be amati ka sogo korofo be fanai mati ka sorofo sogo fana expliquer be fanai ne bore fo yere tande donde femfe bega sogo korofo publiki tanta da bengalo ne 24 ya fo bi a bengalo billahi a bengalo sogo koro sitoy mais nous ya fo kato strafe o de donde parce que biga sogo fo mo minye a be explication di kechugo mina be paso sera donde ka donc e de tachiana o de te mo ba fo ka senga sogo koro fa ma koro fo de ika terijugu denya ika terijugu ya o di ala sima diko eni ala kumana ala ko ibeka ka ko bana na soro eni ala be kuma etu manga ka keleke ka sefoni etapula ibeka tunganga ta kasoro mama sa enofe ni nyoro inde la ka yereke fenye hari chideo masera mi labatu eni ala kumana au ni ala utala chi diko ni ala kumana ala eni nkuma fo diko ewa ha ala eni nkuma fo diko e ala ni diko de kumana malikono ala ni kumana mausor la malikono munu nye chideo nye tugu ube ede chirawa chiden chama mbambolo de mbogore fo ngo waliju kote ngo chiden chama de be malikono billahi awa chiden fembe abe chiden langulo malikono billahi tayga chila abe yere negen chide abe yere negena ala ni ega kuma ko ibega ko bana digo kani yere negen sa no de tundo ega misiri kono ete boliki dogo mimbari kofe mawerube e sove fo lu nimbe to ala eti dogo mimbari kofe ka bolika dogo de fo walide weru kasa edi kono fe ala nebe kuma mundela e balo e haramu hari manyana ma site minka manyama dafalendo mimbe sontugo anyeka kuma parce que kata ni sansaba inkonana mauma ye eta togoyi mauma ye ka hakina nsui mauma ye manyumanye ka foyi ala ka manyumande wallahi ala to tigi nyamari ya bara ni ediko ka kuma fona ya soro ni tatinye soro tigi made fona soro tatinye ka soro tigi ma ane kuma na jamana dembe ba kunfe beto nyenendo jamana minti lendo eni alama kuma jamana ingajo eni alama kuma unga hera soro eni alama kuma unga hakeka soro eni alama kuma jieka farana eni alama me ndarge otona munde be eka nimor la aw munde be diko no feta munde ba o hakilla ha aw to yere nyinga folo munde be aw be ni segen bela aw be ni kelen bela fama no fe me ale ni ala kuma na ale yere be delela eni alami kuma na ema ala nyinga ka fa ga wordo dima yane kata ministru no ma ankunna yane kata wori deli ministru la yane kata fantawnga hakemine ene ala kuma na rojme ha kafiri de ba foko aleni ala kuma na kafiri fin o de ba to ka foko aleni ala kuma na ene ala de kuma na iye blisa ye sogola ika setane ye sogola ika kojugu tara jo inya koro sogola ko ene ala kuma na ene ala de kuma na ha isubaga itumbega minyi ni walidon ka sayi no fede o walidon kele nunu joli mini o setane de tara kuma ife ibadwa o blisa de tara kuma ife o setane o de tara kuma ife ene ala be kuma jamana anga jamana la jeke jere kono mayre be pansi maliende na mayre be miri maliende nga herala mayre bado yere ka fuko mali yere be ni asimu kan ni nalite mali yere ka carte yere sanfe jebe kado ka fuko jamana do be ko ato ko mali asigile betande ibetande sanjoli ibetande franci de coloniser betande ba fe kan ni kele sugudege asimu na lente ha jaini alabe kuma dibila me e baloye mawjuliye eni alabe kuma dibila me alamasiga ko foike alamasiga demen foido ela ibeka kata ka sor do masa
eni ala be kuma an ka kalanko manyi eni ala be kuma an be ka sa kogoji sanfɛ eni ala be kuma an be ka sa cɛncɛnbaw la eni ala be kuma an be ka datugu prison na arabu jamanaw la eni ala be kuma an denmuso tɛ se ka bonya tɛ se ka mɔ an bolo fo ka se san 20 na ka sɔrɔ n'u ma den 2 3 sɔrɔ mais o bɛɛ la eni ala be kuma mais an be ɲɔgɔn nɛgɛ ka taa min ngo ini maɲuman tɛ kuma ini iblisa de tun bɛ ka kuma setan alkhanas ini alkhanas de tun bɛ ka kuma sogo la siran kojugu min tun b'i la jatigɛ min tun b'i la parce que ko joli dagalen do o kama iblisa min b'i bolo setan min b'i bolo boli min b'i bolo ka bato i bolo k'a fɔ o de ye ala ye de o boli de o de do ala tɛ o de kuma ni fɛ awa kuma ni fɛ de k'i joli de dagalen dɔn dɛ i siranna y'a sɔn sɔn cogo la sɔn cogo min ni maaw tɛ bɔ a kalama pour que k'a yɛlɛma walidenw joli kan olu de tora kɛlɛ kɔnɔ o ye kafiriya kuma de n'i y'a fɔ silami bɛɛ b'o dɔn maaw ma bɛ diinɛ dɔn maaw ma ye silamiden ye diko ko ale ni ala kumana de ko ala ko ale ka bɔ kati jɔ place de la indépendance la k'a fɔ ko i bɛ ka fanga ka ko ka ban ni e ye silami ɲuman ye e kan ka sali diko ko tugun e kan ka sali diko ko tugun nun kafiru de parce que beka balo fena femi kafiru ma balala iriba duna e kafiri de billahi surtout wali hakio c'est un mo bankoro ko ala mo ne ka ta place de l'indépendance la nyebe na utlo benna nga fu mo wiye ayeta so ni ngo imbana Attends. Un connotant ironi la metande. C'est très important. Mo be ka fo mo kana ta fo ka fo konne de a modifier. Modification te niere. Ndarge ama fo ko ala de afaya. Anata. Ayoro la manga teme. Ni asimi mo fo kan korotana ya globelana kabini nya dum ko ni hasimi fon mes yorom min nasisa na ya soro asimi ya bolo kenyata tanga kele no keranda ta fono jane me ko to wordimo fende be asimu bolo na badimo kele aklobe ngana ni ngalundu na yen zudra ala kana nyeda ala kiraka tete kira yere mba ka république islamique de guerre ngam ni no fora o ma ne doni be daga o de fora ka ñuni ñama président za ne ka faga o de ni tolu ne a fa ñana ngom koro isona nga se fo o yoroma aya ni ka be kuma la tote be saya kuma in fo le domni be mi fa ñana bi mba fo nda fo ni waso yi mba fo ka au kuna fo ni mami na zero yorola ne ko imbela jelen fara ñogon ka di ko intigima no ya alay subhana nde be ala do kafiri nya di ko intigima ka di alama ngoni ye sona ka ningena ala wasala vendira ala mimbe ne dususuma ala okeye aya lamere yana kana kuma info akoko ari afo ale ala ka fendo yira ibe kala pour que ale dusu ka suma me faso don dusu tede faso don ka tonyo tede yaro kunte o ya ale yire kunde o da to nunu femfem be ka kule ne yire ku aya la angata billahi wa kitabi o kuma folin nyalaje masanya jana min ni sonama wa afokene ka itemal on ya ke tara place de l'indépendance la nete la toy de fatoy ne ka ta place de l'indépendance la nyebe na utlobe na nga fo mo wiye ayeta so ni ngo imbana amamene la de yaro diko yere de ni kuma fo ko ala ko ta boy kata fo ale make ci de nya ale kera ci de unye jibrila te ci ale ma de meleke te ci ale ma de ale ni ala de ba mine nyona honto avu katru sigile ma che tiene be ndarge
kuma in bɛ k'a fɔ n tɛ k'a fɔ n kun fɛ dɔrɔn kulen tɛ dɛ n bɛ k'a ka kumaw de décortiquer fɛn fɛn ye silamɛ ɲuman ye ko diinɛ b'i bolo i b'a dɔn a bɛ ka min fɔ kafiriya wale de don surtout a ye kɛwale minnu k'a kɔnɔ munafigiya de don jahiliya de don a man kan ka kɛ bien nunu b'u ka intérêt de nɔfɛ ale yɛrɛ bɛ ka kuma min fɔ ta bɛɛ y'a mɛn dɛ i bolo da i dusukun na sabali i b'a dɔn Mali bɛ dusukun na ala b'o dɔn wa ala t'o dɔn i bɛ wuli ka ko de kɛ olu dalen don olu bɛ k'o ta kɛ delili ye an n'olu ye kelen ye an n'u tɛ kelen ye o fo ka diɲɛ wuli an n'u tɛ kelen ye voilà nin de y'u ka problème yɛrɛ fanba ye faama kun tɛ Mali kɔnɔ siga t'o la mais bi an b'a ɲini an ka sɔrɔsi denmisɛnnin ninnu fɛ u kan'u kɔ don dɛ u ka fanga sigi jamana kɔnɔ ka taa voilà bani ni de ye tiɲɛ ye Aidara n b'o de fɔ sa an tɛ jamako la an tɛ mɔgɔko la dɛ n'i y'a kɛ don min na ni kan ka bugo o don an bɛ waranga k'i yira mɔgɔw la awa n'i y'a kɛ don min na ni ɲuman de don an bɛ tanu o don dɛ o don i ni tanu ni kan kan Aidara i b'a dɔn maliyɛnw kɛr'i fɛ ka sabu kɛ mun de ye hari n'a sɔrɔ kalan bɛrɛ t'i la hari n'a sɔrɔ kalanjan t'i la i ma kalanjan kɛ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ c'est-à-dire waati dɔ sera i bɛ k'i faso lajɛ quoi c'est très important parce que n'i y'a mɛn i ka jama fasodenw de don n'olu tɔɲɔnen don a da man d'u la dɛ a da man di e yɛrɛ la nin de y'a to i bɛ ka transition dɛmɛ i bɛ k'u dɛmɛ hakilina min kan c'est très important de faama de tun t'an bolo dɛ faama tun t'an bolo dɛ an ka taa jamana o jamana bila la yɛrɛ ye désordre la a bɛ laban guerre civile la a ma ɲi kana sika mais an bɛ fɛ an ka fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la siga t'a la fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la ba madani den ala ka jamana in kɔlɔsi dɛ amin ala sɔn n ye nin fɔ wula in na walahi dutigiw bɛ ka fanga ka b'u denw kɔrɔ muso dɔw kɔnɔma nin jiginna sira fɛ bani a tɔ ta an b'o de fɔ an tɛ mɔgɔ kɔla yan dɛ i bɛ ka min fɔ ta walahi nin ye tan de ye dugu joli de tira dutigi joli de bɛ yen min muso taɲana ka sabu kɛ nin ye nin ye tan de o dugu transition in ko c'est très important an mago bɛ nin yɔrɔ in la nka i ka video dɔ bɛ yen n bɛ nale spécialement i ni Diko kama yan a tɛ dogo dɛ n bɛ nale aw kama yan progrès bɛ Mali kɔnɔ nka anw bɛ sanfɛ an ye progrès de ye dɛ n'i ye nafigi ye tɛnafigi anw ka papa kama tunu komi y'a fɔ ani komi Diko y'a fɔ an bɛna tiɲɛ bange dɛ a tiɲɛ y'a ci ma ka ban a bɛ n bolo yan n'i ye tan sɔrɔ hali sini n bɛ bɔ n'a ye Diko ani Haidara kana tiɲɛ bangaw ye an y'o de fɔ maliyɛndenw tɛ kuma yɛlɛma tugun de min b'o kɔnɔ n'i y'o lamɛn i bɛna dɔw de la k'a fɔ ko ja 24 tɛ nkalontigɛla ye i bɛna dɔw yɛrɛ de la ja ninnu bɛ ka kɛlɛ min kɛ ninnu bɛ tiɲɛ de kan dɛ nkalon t'o la dɛ Aidara i ni cɛ Asimu kɛ cɛ ye i ka kɛ cɛbakɔrɔ ye an bɛ tugaw ko hali sini an b'aw dɛmɛ hali sini maliden ɲuman bɛɛ kan ka tugu nin transition ko k'u dɛmɛ n'u ye sira bila don min na o fana ye kuma wɛrɛ ye dɛ an y'o de fɔ ka jɛya dɛ aw bɛ ka taa cogo min na c'est très important a y'aw jantaw yɛrɛ la a y'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la mais Aidara kan ni ma jamuni kana to n'aw bɛ gɛrɛ Aidara la dɛ ayi non a k'i to kɛrɛ la dɔrɔn k'aw ma jamu point an bɛ sɔn k'aw ka hakilina suit mais aw kana gɛrɛ a la ko parce que a y'aw ma jamu ayi i bɛ jamana in kɔnɔ san 60 a tɛ passé ayi i bɛ fɛn fɛn fɔ kɛrɛfɛ i bɛ courage dɔw la an sɔnna mais aw kana sɔn bada ka gɛrɛ u la c'est très important n'aw gɛrɛ la o fana ye visage wɛrɛ de ka ɲɛsin jamana ma ka ɲɛsin aw yɛrɛ kun ma Aidara i ni cɛ yɛrɛ sali internet n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ sunkalo sera n bɛ yafa ɲini aw bɛɛ lajɛlen bolo dɔw b'a fɔ ko parce que n bɛ ka video kɛ n bɛ ka mɔgɔw dɔgɔya ko parce que n man kan ka yafa ɲini aw m'a faamu n bɛ yafa ɲini min bolo maa minnu bɛ lajɛ maa minnu bɛ commentaire la min bɛ ɲuman ni juguman sɛbɛn ne yafalen dɔn kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen ma bi n bɛ waati min na komi sisan maa si tɛ yen n'i bɛ ne suit n'i bɛ ne lajɛ ni ne ka jurumu kelen bɛ mɔgɔ min na n bɛ yafa komi Ala b'a ka jɔn ka hɔrɔnya cogo min na k'a ta k'a bila arijinɛ kɔnɔ kɛ cogo min na ne fana yafara maliyɛnden kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen ma surtout kɛrɛnkɛrɛnya maliyɛn dɔrɔn tɛ dɛ maa bɛ ne suit réseau sanfɛ sunkalo in bonya kama an ka nin tasira in bonya kama
yafa deli de do yafa deli wati de do tesiri wati de do o tesiri kama ne yafara bema mama yen nini mama yen fani ni kambani ne yafalen be bema wa ne ka junbu te masila bi be etapu mina bi nyafara ala kama ala jati doron kama ani nyere ninku diskuna a cheni muso nyafara bela jelema awam fana be yafa nyina o kenkena bela jelendo aw bebe ne do meneta aw bedo aw bebe commentaire la neta aw bedo aw bebe aka partager neta aw bedo aw bebe suye réseau wero stampe tableau wero ka sira wero ka neta aw bedo bon ga video be toucher dola amandi doye abe gela la se doma abe do bla sira doka hal na asro kera neti do o lamenen kofe ibe kuma min fo neto me moni balia min ba toni kra ba se ni meliko ba se kabla nenye kiamado o kama ne ko dogole na bangene ne ya falembe malien den krenken na bela jelema surtout krenken nyana mama be nyana ma en ni de la kanel lame na bi toucher ni de la ka lame fana na bi boy jaka o kama ne ya fara bela jelema ni alaka baka jonka horonya tugomi kata kabla arjine kono ne ya falemba o bela jelema hara munu ben ne nike ne ya falemba o bela jelenga ntake foi kama de mbake ala de jati kama ntake mo kama ntake to kama ntake jamu kama mbake nyere convaincre ni minye nyere dalembe minna minka dana benfe mbeka ke kabondu skunde la ka nyisi mama ben sui mama be lame réseau weruka sira weruka ni mama be communiquer minke ne la nebo ya fanyi ni bolo me ye fenfen kene la dogole na bangene ne ya fara bela jerena jubu foi taw kana be joro mina bi minye ne aras 24 ka hake o bane sali alaka sungalo alaka hera da bela jerema alaka kanuto har sungalo ko na ambe video ke ambe frapo ke papa ka te boala fa soko ko ni kango na mbena ambe na moru ka ambe na fembeka yo comme ni sungalo damine ka ya fanyi na obolo awanya fara bela jerema ambe nyombolo dandedo bani gonka na uba fe ka information jele nyini an kungan kola an ka ko bela jirena pour que ka information nyuma soro ay be bangoninga de contacter na be bangoninga contacter dro abe comme jole me ne nyema point abane o soldat o militaire che o ga fari ka teme asimu kan dembo fawo yede ay non ale dalembe kidal me abe ka bara mi ngembe mi fawo nyana amano wonde ale be kidal me abe ka Facebook yele ma chogola mo yere kamana ganembe minna Facebook wega tremble mali ko na misi ko no ko tamba be kono orke ale be kidalde mali gon ka bani ko 24 de abe kidalde ma be ka bara mi ga dogolente chela dogolente musola awani be nega koko nyini ngalike ni ale soro dro ko banay ale be femi foka da yoro mi na odedo aba foka bla yoro mi na o kelende do ay bangoninga aya nyini réseau sanfé aw ka sega don aya contacter aw ka fere nyini fana aw ka abonné aka fen sanfé e be information nyuma na juguma fen nyini e ba sura ga page sanfé ka sabu ke munde hari mimbe fo aw nyere kunye parce aw be tiens de no fede tiens aba publier tout kaira ka fo 24 nimbe ka fima clairement galonto la de o te ko jugu yo abeka minke parce que katien bange kaira mola adoba fo 24 drone de ka video de mais mimbe ka 24 jabina yo fana publier o fana ye hakilina do de kaira mola nunu ga kelen ta to be ka nga famia ka fo galonte nunu ga kelela de parce que nunu be ka fen nyini ibe ka nyini dollar do de mambe kelela kele kunye munde ma chama mbe kuma teo munde bo kofi ambe boni minyo yala bisi boni argument mimbo ko kariwa kuma bi ni rode ka non te ibi si ke bo farala anta do ere ka fo kuma na foi ka boni argument de mimbe ambe ka fo anya min dor nde kortigeta mimbe suko ko kari ni boraro argument ni sisa kana o de sisa ngoni nye kasa jabi na isigi dulomi kana jonyala na isigi mana kan fola o tanta ambolo sali internet ni solo mana ya fuite nyana Ni solo mana fuite nyana ni solo mana ya fuite nyana Ni solo mana fuite jani bakante mana ya fuite nyana Ni solo mana fuite ne kuni solo mana kalifala de solo mana ni solo mana katajara de solo mana ye solo nana ibada ika solo nana ni solo nana mamadu sila de solo nana solo megana samu foruche solo nana solo megana mamadu wolo fa solo nana solo megana kamisi terike solo nana solo nitumana kante wallahi antume nyana fi solo megana bele beka